கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of God. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. நாம் தேவ தூதர்களை குறித்ததான காரியங்களை பார்த்து வருகிறோம். We have been meditating on the things concerning the angels of God. మనము దేవుని యొక్క దూతలను గురించిన కార్యమును ధ్యానించుచున్నాము. தேவ தூதர்கள் தேவனுக்கு அடுத்ததான காரியங்களே மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் பல சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்கள் பங்காற்றியிருக்கிறதை நாம் காண முடியும். We see that the angels of God have played a very important role in the things after God. దేవుని యొక్క దూతలు అని చెప్పినప్పుడు గుర్తింపబడిన సమయంలో కూడా వారు క్రియ చేయనట్లుగాను సహాయం చేయనట్లుగా మనము చూడగలము. தேவ நிமித்தமாக தேவ தூதர்கள் செய்கிறதான ஊழியம் மிகவும் ஒரு விசேஷமான ஒரு ஊழியமாய் காணப்படுகிறது. For the sake of God, the ministry and the offices of the angels of God are very special. దేవుని నిమిత్తంగా దేవుని యొక్క దూతలు చేయించిన పరిచర్యని చెప్పినప్పుడు ఒక విశేషించబడినదిగా కనిపించుచున్నది. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு தம்முடைய ஊழியத்தின் அநேக காரியங்களை அவர் செய்து வருகிறதை நாம் காண முடியும். We are also able to see that God through his angels does many things as a part of the ministry. దేవుడు తన యొక్క దూతలను బట్టి కూడా అనేక కార్యములను ఆయన చేయించున్నారు. தேவ தூதர்கள் எவ்விதமான ஊழியங்களை செய்து வந்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் வேத வசனங்களின் மூலமாக சிந்தித்து கொண்டு வருகின்றோம். And we have been meditating how the angels did the ministry on the basis of the scriptures. దేవుని యొక్క దూతలు ఎలాంటి పరిచర్యను చేసి ఉన్నారని చెప్పి వాక్య ఆధారంతో మనము ధ్యానించుచున్నాము. தேவ தூதருடைய அந்த ஊழியங்களையும் அவர்கள் செய்ததான உத்தியோகங்களையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம். We also saw about the ministry and the responsibilities and the office of the angels. దేవుని యొక్క దూతలు చేయించిన ఆ యొక్క పరిచర్యను గురించి వారి చేసిన ఉద్యోగములను గురించి ధ్యానించుచున్నాము. அவர்கள் முதலாவதாக தூதுவர்களாக செயல்பட்டதான சந்தர்ப்பங்களை குறித்து நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். First, last week we saw that the angels of God were sent as messengers. మొట్టమొదటిగా వారిని చూచినప్పుడు కూడా వర్తమానంలో అందించే వారుగానే గత వారంలో ధ్యానించున్నాము. நாம் அவர்கள் தூதுவர்களாக ஆணுடைய தூதுவர்களாக செயல்பட்டதான 5 காரியங்களை நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம். We saw about 5 things in which the angels of God worked as the messengers of God. దేవుని యొక్క వర్తమానములను అందించే వారుగా 5 కార్యములను మనము గత వారంలో ధ్యానించున్నాము. ஆசீర్வாదத்தை தெரிவிப்பதற்காக, to pronounce blessing, ఆశీర్వాదములను వచనించినట్లు, ஜெபத்திற்கான பதிலை தெரியப்படுத்துவதற்காக, and to bring the reply for our prayers, ప్రార్థనకు తగిన ఉత్తరమును దయచేయనట్లు, நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்காக, to announce good tidings, మంచి సమాచారమును ప్రకటించుటకు, மகா உபத்திரவ காலத்தின் போது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதற்காக அவர்கள் அனுப்பப்படுகிறதை நாம் பார்த்தோம். and also to preach the gospel during the great tribulation period. మహాశ్రమల కాలమందు కూడా సువార్తను ప్రకటించే నిమిత్తంగా వారు పంపించబడి ఉన్నారు. தவறு செய்யும்போது அவன் பரிசுத்தவான்களை எச்சரிப்பதற்காகவும் அனுப்பப்பட்டதை நாம் குறித்து பார்த்தோம். They are also sent to caution the saints of God when they commit mistakes. పొరపాట్లు చేయించినప్పుడు కూడా పరిశుద్ధులను హెచ్చరించడానికి వారు పంపించబడినట్లుగా గత వారంలో ధ్యానించి ఉన్నాము. பல சந்தர்ப்பங்களிலே தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் பல ஊழியங்களை செய்திருக்கிறதை நாம் வேதாகமத்தின் ஆதாரத்தோடு கூட விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது. And with the Bible as the proof, we are able to see that the angels of God, they ministered in many ways. లేఖనం యొక్క వాక్య ఆధారములను బట్టి దూతలు పంపించబడి పలు విధమైన పరిచర్య చేసి ఉన్నారని గ్రహించుకుందుము. ஏழாவதாக அவர்கள் மறைவான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்டதை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும். Seventhly, we see that the angels were sent to reveal the mysteries. చివరి 7వదిగా మనము చూచినప్పుడు వారైతే మరుగైన దానిని రహస్యములను బయలుపరచడానికి పంపించబడినట్లుగా మనము ధ్యానించగలము. சகரியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் 1ஆம் அதிகாரத்தில் 9 முதல் 20ஆம் வசனங்கள் வரையிலும் வாசிக்கும்போது, The prophetical book of Zechariah, chapter 1, verses 9 to 20. జకర్యా మొదటి అధ్యాయము 9 నుంచి 20 వరకు మనము చదివినప్పుడు, தேவனுடைய தூதர்கள் பலவிதமான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக
தீர்க்க தரிசனங்களை சகரியாவுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக அனுப்பப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம். We see that the angels of God were sent to Zechariah to explain many prophecies and also many secrets. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా జకర్యా ద్వారా కొన్ని మర్మములను బయలుపరచడానికి దేవుని యొక్క దూతలు పంపించబడినట్లుగా చూడగలము. நான் எருசலேமுக்காகவும் சியோனுக்காகவும் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் காண முடியும். We can read here that the Lord of hosts says, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy. యెరూషలేము విషయముగాను సియోను విషయముగాను నిన్ను రోషము వహించినానని ప్రభు అక్కడ తెలియజేయుచున్నారు. கர்த்தர் சியோனை தேற்றரவு பண்ணுவார். God shall comfort Zion. యెహోవా సియోనును ఆదరించును. எருசலேமை தெரிந்து கொள்ளுவார். He shall choose Jerusalem. యెరూషలేముని ఆయన ఏర్పరచుకొనును. சகரியாவுக்கு இது போன்றதான தரிசனங்களை அவர் காண்பித்தார். So God showed such visions to Zechariah. జకర్యాకు చూచినప్పుడు ఇలాంటి దర్శనములను ప్రభు బయలుపరిచినారు. 4 కొమ్ముகளை அவர் காட்டினார். He showed 4 horns. 4 విధమైన కొమ్ములను చూపించెను. அந்த 4 கொம்புகள் என்னவென்று தூதனிடத்திலே கேட்டபோது அவன் சொன்னான், இவைகள் யூதேயாவையும் எருசலேமையும் இஸ்ரவேலையும் சிதறடிக்க வருகின்றதான கொம்புகள் என்று தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னான். So when prophet Zechariah asked the angel what these horns meant, the angels replied that they were the horns coming to scatter Judah, Israel and Jerusalem. అయితే ఈ యొక్క 4 కొమ్మలు ఏమిటని దూత ఎదుట జకర్యా అడిగినప్పుడు కూడా యూదయ యొక్క యెరూషలేమును కూడా ఇలాంటి వాటిని చెదరగొట్టడానికి వచ్చినది. 4 தொழிலாளிகளை காண்பித்தான். Lord showed 4 carpenters. 4 కంసాలీలను వారికి కనపరచగా இவ்விதமாக ஆண்டவர் தம்முடைய தூதன் மூலமாக சகரியாவுக்கு பல தீர்க்க தரிசனங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தார். Thus God through his angels revealed many prophecies to Zechariah. ఈ విధంగా ప్రభు కూడా జకర్యా ద్వారా తమ యొక్క ప్రవచనములను బయలుపరిచేవారుగా ఉండినారు. தேவதூதர்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Angels of God were the ones who revealed the prophecies. దేవుని యొక్క దూతలోని చెప్పినప్పుడు ప్రవచనములను బయలుపరిచేవారుగా ఉండినారు. தானியேலுக்கு தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அநேக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்ததை நாம் அறிகிறோம். We also know that God sent many angels to Daniel to make him understand the visions. దానియేలుకు చూచినప్పుడు దేవుడు కూడా కొన్ని మర్మములను బయలుపరిచినారు. தானியேலின் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 15 முதல் 26ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கும்போது, in the book of Daniel chapter 8 verses 15 to 26, దానియేలు 8 అధ్యాయం 15వ వాక్యం నుంచి 22 వరకు మనం చదివినప్పుడు அங்கே தானியேலுக்கு அவர் பலவிதமான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்ததை நாம் அறிகிறோம். Here we read that the angel of God revealed many secrets to Daniel. అక్కడైతే దానియేలుకు కూడా దర్శన భావములను మర్మములను బయలుపరిచినాడు. தேவன் காபிரியேல் தூதனை அனுப்பினார். God sent his angel Gabriel. దేవుడైతే గబ్రియేలు దూతను పంపించినారు. முடிவு காலத்துக்கு அடுத்ததான தரிசனங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராய் காணப்பட்டார். And he was found to explain the things concerning the end times. ఉగ్రత సమాప్త కాలములో జరుగుచున్న దర్శనములను దానికి భావమును తెలియజేయడానికి పంపించబడినో. அவ்விதமாக அநேக காரியங்களை தானியேலுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினதை நாம் காண முடியும். Thus we can see that God revealed many things to Daniel through these angels. ఈ విధంగా దూతలు కూడా అనేక కార్యములను దానియేలుకు బయలుపరిచినట్లుగా చూడగలము. 9ஆம் அதிகாரத்தின் 21ஆம் வசனம் முதல் 27ஆம் வசனம் வரையிலும் வாசிக்கும்போது கிறிஸ்துவின் வருகை குறித்தும் கிறிஸ்துவ முதலாம் வருகை குறித்தும் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய வருகை குறித்தெல்லாம் தானியேலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். Also in Daniel chapter 9 verses 21 to 27, we read that it was revealed to Daniel about the first coming of Jesus Christ and also the coming of Antichrist. అయితే దానియేలు 9వ అధ్యాయము 25 నుంచి మనము 23 నుంచి మనము 27 వరకు చూసినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క రాకడను గురించిన దర్శనములను బయలుపరచబడినది. தேவன் மறைவான ரகசியங்களை தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். God has revealed all the hidden mysteries through his angels. దేవుడు తన యొక్క మరుగైన రహస్యములను కూడా తమ యొక్క దూతలను బట్టి బయలుపరిచినారు. வெளிப்படு சேசத்திலே யோவானுக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அநேக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்பட்டுகிறது. Also in the book of Revelation we see that God the angels came and explained many secrets to John. ప్రకటన గ్రంథంలో చూచినప్పుడు అపోస్తలుడైన యోహాను ద్వారా అనేక మర్మములను కూడా దూతలు బయలుపరిచినారు. வெளிப்படு சேசம் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனத்திலே
Revelation chapter 1 verse 1. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 1వ వాక్యము. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. அவர் தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததும் The things he gave unto his servant John, ఆయన తన యొక్క సేవకుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டதான காரியங்களை தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினதாக நாம் இங்கே அறிகிறோம். we read that the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, was revealed to servant John through his angel. తన దాసులకు కనపరచడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతులను కూడా తన యొక్క దూత ద్వారా వర్తమానమును పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించినని మనం చదువుచున్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததான காரியங்களை தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு காண்பிக்கும்படியாக தம்முடைய தூதனை அனுப்பினதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We read that it was all the things that were given to Jesus Christ are now revealed to John through an angel by God. తన దాసులకు కనపరచే నిమిత్తముగా దేవుడు కూడా తన యొక్క దూతను పంపించి యోహానుకు కూడా వాటిని బయలుపరిచినట్లుగా మనం ఇక్కడ చదువుచున్నాము. அதை நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்திலும் கூட வாசிக்கிறோம். We also read in Revelation chapter 22 verse 6 about this. దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 6వ వాక్యములో చదువుచున్నాము. பின்பு அவர் என்னை நோக்கி, இந்த வசனங்கள் உண்மையும் சத்தியமுமானவைகள், சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய தேவனானவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். He said unto me, these sayings are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. சீக்கிரமாக சம்பவிக்க வேண்டியதான காரியங்களை அவர் தம்முடைய ஊழியக்காரனுக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய தேவனானவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். The Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. త్వరలో సంభవించే వాటన్నిటిని కూడా తన దాసులకు చూపుటకే తన దూతను ఆయన పంపించెను. இனி சம்பவிக்க வேண்டியதான காரியங்கள் எல்லாம் தம்முடைய ஊழியக்காரனுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written, God sent his angel to reveal unto his servants all the things that are yet to come to pass. ఇక మీదట సంభవింపబోవు కార్యములన్నిటిని కూడా తన దాసులకు చూపడానికి తన యొక్క దూతను దేవుడు పంపెనని రాయబడి ఉన్నది. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி பலவிதமான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். So God sent his angels and revealed many hidden secrets. దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించి పలు విధమైన మర్మములను బయలుపరిచినారు. கடைசியாக தேவன் தம்முடைய பிரமாணங்களை தேவ தூதர்களை கொண்டு அவர் கட்டளையிட்டதாக கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Finally, in Galatians chapter 3 verse 19 we read that God also sent all his statutes through the angels. గలాతీయులకు 3వ అధ్యాయం 19వ వాక్యంలో దేవుడు తన యొక్క ఆజ్ఞలను కూడా తన దూత ద్వారా బయలుపరిచినారు. அப்படியானால் நியாயப்பிரமாணத்தின் நோக்கம் என்ன? வாக்குத்தத்தத்தை பெற்ற சந்ததி வரமளவும் அது அக்கிரமங்களின் நிமித்தமாக கூட்டப்பட்டு தேவதூதரை கொண்டு மத்தியஸ்தன் கையிலே கட்டளையிடப்பட்டது. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு தம்முடைய பிரமாணங்களை கட்டடுகிறவராகவும் காணப்படுகிறார். God also he sent his law through his angels. దేవుడు తన యొక్క దూతలను పంపించి తన యొక్క ఆజ్ఞలు లేక ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చి వారైనారు. இவ்விதமாக தேவ தூதர்கள் தூதுவர்களாக கிரியை செய்யக்கூடியதை நாம் காணலாம். Thus the angels of God worked as messengers. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలు వర్తమానములు అందించేవారుగా మనము చూడగలము. இரண்டாவதாக அவர்கள் உதவி செய்கிறவர்களாக உதவியாளர்களாக செய்ததான சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். Secondly, we shall see on the things the angels of God helped. రెండవదిగా మనము చూచినప్పుడు వారు సహాయం లేక తోటి వారుగా కనిపించుదురు. அவர் தமக்கு சில தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதான உதவியாளர்களாக அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். Angels of God were sent as
helpers to some of the children of God. దేవుని యొక్క పిల్లలకు కూడా సహాయం చేయడానికి వారు సహాయం చేయవారుగా పంపించబడి ఉన్నారు. நாம் முதலாவதாக ஆகாரையும் ஆகாருடைய பிள்ளையும் தப்புவிப்பதற்காக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினதான சந்தர்ப்பத்தை நாம் ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் 21ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்க முடிகிறது. We read in Genesis chapter 21 that how the angel of God sent his angel to rescue Hagar and his son. మొట్టమొదటిగా మనము ఆదికాండము 21వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు అగ్గారు యొక్క బిడ్డను తప్పించి నిమిత్తముగా దేవుడు తమ యొక్క దూతను పంపించి ఉన్నారు. நாம் ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரத்தின் 17-18 வசனங்களிலே பார்க்கலாம். Genesis chapter 21 verses 17 and 18. ఆదికాండము 21వ అధ్యాయము 17-18 వాక్యంలో చూడగలము. தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். தேவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு, ஆகாரே, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? பயப்படாதே, பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார். நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினால் பிடித்து கொண்டு போ, அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார். God heard the voice of the lad, and the angel of the Lord called to Hagar out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. ஆபிரகாமின் அடிமை பெண்ணாகிய இந்த ஆகார் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அகப்பட்டிருந்தாள். Here Hagar, who was the handmaid of Abraham, she was caught in a difficult situation. అబ్రహాముకు దాసరాలైన యొక్క అగ్గారుని చూచినప్పుడు ఒక ఇరుకైన ఒక సందర్భంలో చిక్కుకొని ఉన్నది. ஆபிரகாமின் வீட்டை விட்டு ஆகாரும் அவருடைய பிள்ளையும் துரத்தப்பட்டார்கள். Out of the house of Abraham, Hagar and her son were chased away. అబ్రహాము యొక్క ఇంటి నుంచి కూడా అగ్గారును ఆ యొక్క పిల్లవాడిని కూడా వెళ్ళగొట్టబడిరి. ஆபிரகாமுக்கு அந்த காரியம் துக்கமாக இருந்தாலும் தேவன் அவிதமாக செய்யும்படியாக சொன்னார். Though this thing was grievous to Abraham, but Lord asked Abraham to do so. అబ్రహాముకు ఈ కార్యము మిక్కిలి దుఃఖకరంగా ఉండినను దేవుడు ఆ కార్యమును చేయమని తెలియజేసి ఉన్నారు. ஆபிரகாம் ஒரு அதிகாலையில் எழுந்திருந்து அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தியிலே தண்ணீரையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை அனுப்பிவிட்டார். And Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it to them and sent them away. అబ్రహాము తెల్లవారుజామున లేచి ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని తీసుకొని ఆ పిల్లవాడినితో కూడా వారిని అప్పగించి పంపించెను. அவளுக்கு எங்கு போவதென்று தெரியாமல் பெயர்சபாவின் வனாந்தரத்திலே அவள் அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாள். They did not know where to go and they were just wandering in the wilderness of Beersheba. బెర్షెబా యొక్క అరణ్యములో ఆమె ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. ఇక్కడికి వెళ్ళవలెనో తోచలేదు. அவளுடைய துருத்தியிலிருந்துதான தண்ணீர் அந்த வனாந்தரத்திலே செலவழிந்து போயிற்று. And the water in the bottle got used up. ఆ యొక్క అరణ్యములో కూడా ఆమె తిత్తిలో ఉండిన నీళ్లు కూడా అయిపోయినది. இப்பொழுது அவருடைய பிள்ளைக்கு தண்ணீர் இல்லை. Now her lad did not have any more water. ఇప్పుడైతే ఆ యొక్క పిల్లవానికి కూడా నీళ్లు లేకపోయినో. அவள் தன்னுடைய பிள்ளையை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டு அந்த பிள்ளையை ஒரு செடியின் கீழே கிடத்தி விட்டாள். She gave her lad to death and she put her under the shrubs. తన యొక్క బిడ్డను కూడా మరణమునకు అప్పగించి ఒక వృక్షము కింద ఈ బిడ్డను పండబెట్టెను. இந்த பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அவள் தூரமாக உட்கார்ந்து கொண்டாள். She sat far off from the lad saying, I won't look at this my child dying. ఈ యొక్క పిల్లవాని చావును నేను చూడలేనని అనుకొని వింటి దూరమున వెళ్ళి ఆమె కూర్చుండెను. அங்கே போய் உட்கார்ந்து தன் நிலவரத்தை எண்ணி அவள் சத்தமிட்டு அழுது கொண்டிருந்தாள். She went and sat there thinking of her condition and situation. She was weeping unto God. ఆమె ఎదురుగా కూర్చొని ఏలికెత్తి ఏడ్చుచూ ఉండెను. அங்கே அந்த செடியின் கீழ் இருந்தான் அந்த பிள்ளையும் அழுதது. The lad was also under the shrubs and it was also crying. ఆ యొక్క పొద కింద ఉండిన ఆ యొక్క పిల్లవాడు కూడా ఏడ్చినాడు. தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். God heard the voice of the lad. దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినెను. தேவதூதன் வானத்திலிருந்து இப்பொழுது ஆகாரை கூப்பிடுகிறார். Now the angel of God called Hagar from heaven. దేవుని యొక్క దూత ఆకాశం నుండి అగ్గారును పిలిచి, ஆகாரே, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? Hagar, what aileth thee? అగ్గారు నీకేమి వచ్చినది? நீ பயப்படாதே, பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அதன் சத்தத்தை கேட்டார். Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. నువ్వు భయపడకము, ఆ చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు వాని యొక్క స్వరమును విని ఉన్నాడు. நீ எழுந்து பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டு அவனை உன் கையிலே பிடித்துக்கொண்டு போ, அவனை நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று தூதன் சொன்னான். The angel said, Arise, lift up the lad and hold him in thine hand,
for I will make him a great nation. నీవు లేచి ఆ యొక్క చిన్నవాణ్ణి లేవలెత్తి నీ చేత పట్టుకొనుము వానిని గొప్ప జనముగా చేసేదనని ఆమెతో అనెను. அவள் கண்களை திறந்தபோது அங்கே அவள் வனாந்திரத்திலே ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டாள். And God opened her eyes and she saw a well of water in the wilderness. దేవుడు ఆమె కన్నులను తెరిచినందున ఆమె ఆ నీళ్ల ఊటను చూచి ఉన్నది. அந்த தண்ணீரை தன் துருத்தியிலே நிரப்பிக் கொண்டாள். And she filled her bottle with that water. ఆ నీళ్లతో కూడా ఆ యొక్క తిత్తిని నింపుకొని ఉన్నది. அவளுக்குள் ஒரு புதிய விசுவாசம் உண்டாயிற்று. She had a new faith in her. ఆమెలో కొత్త విశ్వాసము కలిగి ఉన్నది. ఆ தேவதூதனுடைய சத்தம் அவளை பலப்படுத்தியது. The voice of the angel strengthened her. దేవుని యొక్క దూత యొక్క స్వరమైనది ఆమెను బలపరిచినది. கர்த்தர் அந்த பிள்ளையோடு கூட இருந்தார். God was with that lad. అవును ప్రభు ఆ యొక్క పిల్లవానితో కూడా ఉండి ఉన్నారు. அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை தேவன் அந்த பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டு தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். God heard the voice of the lad in the difficult situation and sent his angel. ఆ ఇరుకైన యొక్క సమయంలో కూడా దేవుడు ఆ యొక్క పిల్లవాడిని మొరను ఆలకించి దూతను పంపించి ఉన్నారు. எழுந்து பிள்ளை எடுத்து அவன் கையிலே பிடித்துக் கொண்டு போ. Arise, lift up the lad and take him away and go. నీవు లేచి ఆ యొక్క చిన్నవాడిని చేత పట్టుకొని వెళ్ళుమా. பயப்படாதே, Fear not. భయపడకమో. பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அதன் சத்தத்தை கேட்டார். God has heard the voice of the lad where it is. పిల్లవాడు ఉన్న చోటన దేవుడు వాని మొరను విని ఉన్నారు. தேவன் நம்முடைய இக்கட்டான சூழ்நிலை உதவி செய்யும்படியாக தம்முடைய தூதனை அனுப்புகிறார். God will send his angel to help us in our difficult situation. మనకు సహాయం లేని స్థితిలో కూడా దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించును. தேவன் அன்றைக்கு தம்முடைய தூதனை அனுப்பாவிட்டால் ஆகாரமுடைய பிள்ளையும் பேசவாவின் வனாந்திரத்திலே மரித்து போயிருப்பார்கள். If God had not sent his angel that day, Hagar and her lad would have died in the wilderness of Beersheba. దేవుడు ఆ యొక్క దినమున తన యొక్క దూతను పంపించకుండా ఉండినట్లయితే అగ్గారును తన యొక్క పిల్లవాడును ఆ యొక్క బెర్షెబా అరణ్యములో నశించి ఇందురు. தேவன் இக்கட்டான சூழ்நிலை தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி அவர் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். God is the one who sends his angel in our difficult situation and helps us. దేవుడు కూడా ఆ యొక్క అపాయకరమైన సమయంలో తమ యొక్క దూతను తప్పించి మనకు సహాయం చేయవారే ఉన్నారు. தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவர் உதவி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். He is the one who sends his angel and helps us. తమ యొక్క దూతను పంపించి ఆయన మనకు సహాయం చేయవారే ఉన్నారు. ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு ஒரு மனவாட்டியை தேடும்படியாக போன பொழுது கூட தூதன் விதமாக உதவி செய்ததாக நாம் ஆதியாகமம் 24:7 வாசிக்கிறோம். In Genesis chapter 24 verse 7 we read how the angel of God helped when they went to search a bride for Isaac. అబ్రహాము కుమారుడిని ఇస్సాకు కూడా ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని రావాలని దూతను పంపించినప్పుడు 24:7 చూడగలము. ஆபிரகாமுக்கு அந்த விசுவாசம் இருந்தது, தன்னுடைய குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளும்படியாக தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்புவார் என்று. Abraham had the faith that God will send his angel to help them find out a bride for Isaac. అబ్రహాముకి ఆ యొక్క విశ్వాసం ఉండినది. తన యొక్క కుమారునికి కూడా ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చినట్లుగా దేవుడు ఒక దూతను పంపించును. ஆதியாகமம் 24:7 அதை வாசிக்கிறோம். Genesis chapter 24 verse 7. ఆదికాండము 24:7 దాన్ని చదువుచున్నాము. என்னை என் தகப்பனுடைய வீட்டிலும் என் இனத்தார் இருக்கிற தேசத்திலும் இருந்து அழைத்து வந்தவரும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை தருவேன் என்று எனக்கு சொல்லி ஆணையிட்டவருமான வானத்துக்கு தேவனாகிய கர்த்தர், நீ அங்கே இருந்து என் குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும்படிக்கு தம்முடைய தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார். The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, unto thy seed will I give this land, he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. ஆபிரகாமுக்கு தன்னுடைய குமாரனை பெண் கொள்கிறதான விஷயத்தில் ஒரு பெரிய விசுவாசம் அவனுக்கு காணப்பட்டது. Abraham had a great faith in the matter of getting a wife for his son Isaac. అబ్రహాముకైతే తన యొక్క కుమారునికి భార్యను తెచ్చే విషయంలో ఈ గొప్ప విశ్వాసము కనిపించి ఉన్నది. என் தகப்பன் வீட்டிலிருந்து, என்னுடைய இனத்தாரிடத்திலிருந்து, என்னுடைய ஊரிலிருந்து அவர் அழைத்து கொண்டு வந்த தேவன். He is a God who brought me out of the land of my kindred, out of my father's house. నా తండ్రి ఇంట నుండియో నేను పుట్టిన దేశం నుండియో నన్ను తెచ్చిన దేవుడు. உனக்கு தேசத்தை தருவேன் என்று சொல்லி ஆணையிட்டு இருக்கிறதான வானத்துக்கு தேவனாகிய கர்த்தர். He is the God of heaven who sware and said me, unto thy seed will I give this land. నీ
నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును ఇచ్చేదనని ప్రమాణము చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడైన యెహోవా, நீ அங்கே இருந்து என்னுடைய குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும்படியாக தம்முடைய தூதனை அவனுக்கு முன்பாக அனுப்புவார். He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. అక్కడ నుంచి నా కుమారునికి కూడా ఒక భార్యను తీసుకుని వచ్చడానికి ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపును. ஆபிரகாமுடைய வார்த்தையின்படி தேவன் தம்முடைய தூதனை அவர் அனுப்பினார். According to the words of Abraham, God sent his angel. అబ్రాహాము యొక్క మాటను బట్టి దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించినారు. ஆம், சரியான இடத்திலே எலியேசரை நடத்தினார். And the angel led Eliezer to the right place. సరైన యొక్క స్థలమునకు కూడా ఎలియాజరుని పంపించినారు. அவன் போக வேண்டியதான இடத்தை குறித்து விலாசமோ அவன் போக வேண்டியதான இடமோ ஒன்றுமே அவனுக்கு தெரியாது. Eliezer did not know the address or the place where he has to go. ఈ యొక్క స్థలమునకు వెళ్ళవలెను దాని గురించిన విలాసము గాని ఏది గాని అతనికి తెలియదు. நீ என் தேசத்திற்கும் என் இனத்தாரிடத்திற்கும் போய் என்னுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு நீ பெண் கொள்ள வேண்டும். You shall go unto my father's house and the land of my kindred, and shall take a wife for my son Isaac. నీవైతే నా స్వదేశమందున నా బంధువుల ఎద్దుకు వెళ్ళి నా కుమారునికి భార్యను తెచ్చినట్లు. யாருடைய வீட்டிலே பெண் கொள்ள வேண்டும், எந்த இடத்திலே பெண் கொள்ள வேண்டும், அதனுடைய விலாசம் என்ன, இவைகள் ஒன்றுமே எலியேசருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை. It was not informed to Eliezer about in whose house should he take a wife, and also about the address of the house. ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళవలెనో ఏక విలాసమునకు వెళ్ళవలెని చెప్పి దాని గురించినది ఏది కూడా ఎలియాజరుకు చెప్పబడలేదు. ஆனால் ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரனை ஆண்டவர் சரியான பெண்ணினிடத்திலே வழிநடத்தினார். But God led Abraham's servant to the right woman. అబ్రాహాము యొక్క దాసుని కూడా సరైన మార్గంలో ప్రభు నడిపించినారు. இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது என்று அவன் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அது காணப்பட்டது. And it was found that he confessed that this thing proceeded from the Lord. ఇది యెహోవా వలన కలిగిన కార్యమని చెప్పే రీతిలో జరిగినది. ஆம், கர்த்தர் அந்த காரியத்திலே உண்மையாகவே அவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி இந்த காரியத்தை அவர் வாய்க்க பண்ணினார். Verily God sent his angel and fulfilled this thing for Abraham. అవును ప్రభు ఈ యొక్క కార్యమంతా కూడా నిజముగానే తన యొక్క దూతని ముందుగా పంపించి ఈ కార్యమును సఫలపరిచినారు. ஆபிரகாமுடைய குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளும்படியாக சரியான இடத்தில் எலியேசரை அனுப்பினதான தேவன் இந்த நாட்களிலே கூட இந்த விஷயத்தில் உதவி செய்யும்படி தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவதற்கு அவர் இன்றைக்கும் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். God, who sent his angel to help Eliezer to find a wife for Isaac, is also able to send the angel to help you in the same matter. అబ్రహాము యొక్క కుమారునికి భార్యను తెచ్చి నిమిత్తముగా దేవుడు తన యొక్క దూతను ముందుగా పంపించినారు. ఈ కార్యములో కూడా ఈ దినములో చేయడానికి దేవుడు సమర్థుడైనారు. இந்த நாட்களில் கூட நாம் தேவதூதர்களையும் தேவனையும் சார்ந்து கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விவாக காரியங்களை கூட ஆண்டவர் பொறுப்படுவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார். These days, if we totally depend on God and his angels, definitely God will take charge of the marriage matters of all our children. ఈ యొక్క కార్యములు ఎందుకు మనము దేవుని యొక్క దూతను ఆశ్రయించినట్లయితే మన యొక్క పిల్లల యొక్క వివాహ విషయంలో ప్రభువే బాధ్యత వహించును. நம்முடைய சபையிலே ஒரு பிள்ளை இருந்தாள். There was a girl in our church. మన యొక్క సంఘములో కూడా ఒక యవన అమ్మాయి ఉండినది. அவளுக்கு பல இடங்களிலே விவாக துணைகளை தேடி பார்த்துவிட்டு அவருடைய தகப்பனாரிடத்திலே சொன்னார், நான் வேறு சபையிலே பார்க்க போகிறேன் என்று சொன்னார். She sought for a life partner in many of our churches, but now she wanted to search in another church. మన సంఘములో కూడా పలు స్థలములో అబ్బాయిని వెతికి చూచి ఆమె తండ్రి గారు చెప్పినారు నాతో వేరే సంఘములో నేను చూడబోచున్నాను. அவள் நம்முடைய சபையிலே சண்டே ஸ்கூல் படித்து இங்கே வளர்ந்து இங்கே சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்து இந்த சத்தியங்களை குறித்து நன்றாக அறிந்து கொண்டு வளர்ந்தான ஒரு பிள்ளை ஆகினாலே எனக்கு அந்த காரியம் மிகவும் துக்கமாக இருந்தது. I was very grieved about this matter because this girl, she had studied Sunday school in our church. She was also a Sunday school teacher, but now she is going to find a bridegroom for herself outside the church. ఆ యొక్క అమ్మాయిని చూచినప్పుడు మన యొక్క సంఘములోనే సబాత్ పాఠశాల నేర్చుకుని ఉపాధ్యాయులుగా ఉండి సత్యమును కొరకు జీవించినది ఆ కార్యము నాకు దుఃఖకరముగా కనిపించినది. ஆனால் எனக்கு அவரிடத்தில் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. நான் ஜெபித்தேன். அவர் திடீரென்று ஒரு நாள் எனக்கு சொன்னார், ஐபிசிலே ஒரு பையனை நான் பார்த்திருக்கிறேன். I was worried and I just prayed to the Lord over this. Then she told one day that she saw a boy in the IPC church. ఈ కార్యం నాకు దుఃఖంగా ఉండటను బట్టి నేను ప్రార్థించినాను. ఒక దినం ఆయన నన్ను చూచి చెప్పాను, ఐపీసీలో ఒక అబ్బాయిని నేను చూచినాను. அதன் பின்பு சில நாட்களுக்கு எந்த விதமான தகவலுமே இல்லை. After some time, I didn't get any information about the marriage. దానికి తదుపరిగా చూచినప్పుడు ఎలాంటి వర్తమానం మాకు తెలియజేయలేదు.
அதன் பின்பு நான் அறிந்து கொண்டேன் இந்த விவாகம் நடைபெறவில்லை. Later I heard that marriage did not take place. దానికి తదుపరిగా నేను గ్రహించుకుని నాను ఇక వివాహం జరగలేదని. ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு விவாகத்திற்கான நோட்டீஸ் போட்டோம். அந்த விவாகத்திற்கான துணை, அந்த பிள்ளைக்கான ஒரு நல்ல துணையை ஆண்டவர் சென்னையிலே வைத்திருந்தால், ஆனால் அது மறைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தூர தேசத்திலிருந்து ஆண்டவர் செய்தி அனுப்பி இந்த பையனை அவர்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். அந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்து முடிந்தது. அது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தது. And I was very happy to now tell you that now when we published the wedding notice for that girl, she had a boy for herself. God had made a boy for her right from this city of Chennai, and this news she got from a person, a source from other country. అమ్మాయికి చూసినట్లయితే ఇక చెన్నై పట్టణంలోని ప్రభు ఒక మంచి కార్యమును ఉంచినారు. అది మరుగు చేయబడి ఉండెను. ఆ అబ్బాయికి చూసినప్పుడు దూరదేశం నుంచి ఒక వివాహమునకు చాటిన వచ్చినది. అది నాకు సంతోషకరంగా ఉండినది. ஆபிரகாமுக்கு இருந்தான விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் அதை செய்வார். If we also have the faith that Abraham had, God will definitely do it for us. అబ్రహాముకు ఉండిన విశ్వాసం మనకు ఉండినట్లయితే ప్రభు వాటిని చేయను. ஏனென்றால் ஆபிரகாமை போல நாம் ஆண்டவரிடத்தில் உரிமையோடு கேட்க வேண்டும். நம்முடைய தேசத்தை விட்டு, குடும்பத்தை விட்டு, ஜனத்தை விட்டு நம்மை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தவர் நம்முடைய தேவன். Because we must ask with all rights to our God, saying that He was the one who brought us out of our family, our father's house, and out of our land. ప్రభు యొద్ద మనము హక్కుతో కూడా అడగవలెను. ఎంచుకుంటే మన స్వదేశమును విడిచిపెట్టి, బంధువుల ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క స్థలములకు ఆయనే మనల్ని తీసుకొని వచ్చినారు. நம்மை ரட்சித்து நம்மை வேறு விரித்து இந்த பரிசுத்த ஐக்கியத்திலே கொண்டு வந்து நான் வைத்திருக்கிறதான தேவன் நமக்கு இந்த காரியத்தை அவர் செய்யாமல் விட்டு விடுவாரா? நமக்குள்ளே ஆபிரகாமின் விசுவாசம் இருக்கும் என்றால் தேவன் தம்முடைய தூதனை நமக்காகவும் அனுப்புவார். God who saved us, separated us from our families and brought us into the fellowship of the saints, if we definitely believe on Him, He is definitely able to send His angel and help us out in this matter. మనల్ని రక్షించి మనల్ని ప్రత్యేక జీవితం చేయనట్లుగా ప్రభు యొక్క సత్యములు తీసుకొచ్చిన దేవుడు కూడా ఆయన దూతను ఖచ్చితంగా మన నిమిత్తముగా పంపించును. ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு ஏற்றதான மனவாட்டியை தேவனே தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவனுக்கு ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்தார். God Himself sent His angel and made ready a right life partner for Isaac, Abraham's son. అబ్రహాముకు కుమారుడిని ఇస్సాకుకు తగిన భార్యను కూడా దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించి సిద్ధపరిచినారు. மூன்றாவதாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு போகிற விஷயத்திலே உதவி செய்யும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். Thirdly, God sent His angel to help the children of Israel to go through their journey from Egypt to Canaan. మూడవదిగా చూచినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనులను కూడా ఆ యొక్క ఐగుప్తు యొక్క దాసత్వం నుండి విడిపించి కనానుకు తీసుకొని వెళ్లే విషయంలో దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించినారు. அதை நாம் யாத்ராம் புத்தகத்தின் 14ஆம் அதிகாரத்தின் 19-20 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். In Exodus 14:19 and 20 verses we read about that. ఈ నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 19-20 వాక్యములు చూడగలము. அப்பொழுது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவதூதனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார். அவர்களுக்கு முன்னிருந்த மேகஸ்தம்பமும் விலகி அவர்களுக்கு பின்னே நின்றது. அது எகிப்தியரின் சேனையும் இஸ்ரவேலரின் சேனையும் முழுதும் ஒன்றோடொன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவில் வந்தது. எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமுமாயிருந்தது, இஸ்ரவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கிற்று. The angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them, and it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு வழிநடத்தும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். God sent His angel to lead the Israelites out of Egypt to Canaan. ఇశ్రాయేలు జనులను కూడా ఐగుప్తు నుంచి కనానుకు నడిపించి నిమిత్తముగా దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించినారు. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக தூத சமூகம் கடந்து போய் கொண்டிருந்தது. The presence of angels was going before the Israelites who had left Egypt. ఐగుప్తు నుంచి కూడా ఆ యొక్క కనానుకు వెళ్ళిన ఇశ్రాయేలు జనుల మధ్యలో దూత సమూహం ఉండి ఉన్నది. முன்னாலே போய் கொண்டிருந்தான அந்த தேவதூதர்கள் இப்பொழுது முன்னாலிருந்து அந்த பாளையத்துக்கு பின்னாலே வந்தார்கள். The angels of God who were now leading them right in the front, now they came back behind the camp of Israel. ముందుగా నడిచిన దేవుని యొక్క దూతల సమూహం కూడా ఇప్పుడు వెనుకకు వచ్చినారు. இந்த தேவ சமூகம் எகிப்தினுடைய சேனைகளையும் இஸ்ரவேலுடைய சேனைகளையும்
சேர விடாதபடிக்கு தடுத்து கொண்டே வந்தது. This presence of the angels was preventing from the army of Israel and also the army of Egypt from meeting each other. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క దూత సమూహం అని చెప్పినప్పుడు ఐగుప్తుల సేనకును ఇశ్రాయేలు సేనకును నడుమ ప్రవేశించెను. இந்த தூத சமூகத்தினாலே எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமாக காணப்படுகிறது. And because of the presence of angels, it was cloud and darkness under the Egyptians. ఈ యొక్క దూత సమూహం అని చెప్పినప్పుడు ఐగుప్తులకు మేఘంగాను వాటి కటికి చీకటిగా కలిగెను. ஆனால் இஸ்ரவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. தேவதூதர்கள் பின்னாலே வந்தவுடன் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதான இஸ்ரவேலருக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் பின்னாலே எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமாக காணப்படுகிறது. But in the Israelites, when the angels of God came behind the Israelites, it was light even in the night for the Israelites, but it was a cloud and darkness for the Egyptians behind the angels. ముందుగా ఉండిన యొక్క దూత సమూహమైనది వెనుకకు వచ్చినప్పుడు రాత్రి అది వారికి వెలుగుగా కనిపించినది ఇశ్రాయేలులకు, ఐగుప్తులకు కూడా అది మేఘంగాను చీకటిగాను కలిగి ఉన్నది. எகிப்தியருக்கு மேகமும் அந்தகாரமும் இஸ்ரவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. It was a cloud and darkness for Egyptians, but it made the night light for the Israelites. ఐగుప్తులకు మేఘంగాను కటికి చీకటిగా ఉండినది, అయితే ఇశ్రాయేలులకు రాత్రిని అది వెలుగునిచ్చి ఉండెను. தேவன் அவருடைய கானான் யாத்திரையிலே செங்கடலை கடக்கிறதான விஷயத்தில் அவர்களுக்கு விதமாக தேவன் உதவி செய்யக்கூடியவராக காணப்பட்டார். So God just helped the Israelites in the journey of Canaan, especially to cross the Red Sea. దేవుడైతే వారి కనాను యొక్క యాత్ర ఎందు కూడా ఈ విధంగా వారికి ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రం మీద సహాయం చేయవారుగా ఉండి ఉన్నారు. நம்முடைய பரம கானான் யாத்திரையிலே கூட பலவிதமான எகிப்தின் வல்லமைகள் நம்மை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. Even in our journey towards heavenly Canaan, there are many armies of Egyptians that are following us. మన పరలోక సంబంధమైన యాత్ర ఎందు కూడా పలు విధమైన ఐగుప్తు సంబంధించిన శక్తులు మనల్ని వెంబడించి వచ్చుచున్నది. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தாங்கள் விட்டு வந்ததான அந்த எகிப்தின் வல்லமைகள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தது போல நாம் விட்டு வந்ததான பாவத்தின் வல்லமைகள் நம்மை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. Like the powers of Egyptians, Egypt that was following Israelites even after they left it and came, the same in our life also, the power of sin, even though he had left it, is now following us again. ఇశ్రాయేలు జనులు ఏ విధంగా ఐగుప్తులను విడిచిపెట్టి వచ్చినప్పుడు వారిని వెంబడించి వచ్చినారో అదే రీతిలో మనం విడిచిపెట్టి వచ్చిన పాప శక్తులు కూడా మనల్ని వెంబడించి వచ్చును. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி எகிப்தியருக்கும் நமக்கும் இடையிலே பிரிவினை உண்டாக்கி நம்முடைய வழிகளை வெளிச்சமாக்கி எகிப்தியருடைய வழிகளை அந்தகாரமாக்கினால்தான் நாம் இந்த பாதையிலே தொடர்ந்து ஓட முடியும். We can only press forward in this journey if only God sends his angels and create a separation between us and the Israelites and make it a cloud and darkness for Egyptians but a light for us. దేవుడు కూడా మన నిమిత్తముగా ఒక దూతను పంపించినప్పుడు మాత్రమే మనం వెళ్ళిన మార్గంలో వెలుగుగాను ఆ యొక్క పాప సంబంధమైన ఆ యొక్క ఐగుప్తీయులకు కూడా అంధకారముగాను మేఘంగా ఉండినట్లుగా చేసినప్పుడే ముందుకు సాగగలము. இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் சமுத்திரத்தின் நடுவிலே அவர்கள் வெட்டாந்தரையாக நடந்து போனார்கள். Israelites walked in the midst of the Red Sea as though they walked on a dry land. ఇశ్రాయేలు జనులను చచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సముద్రంలో కూడా ఆరిన నేలలో నడిచినట్లుగా నడిచి వెళ్ళిరి. எகிப்தியர்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து செங்கடலில் இறங்கினார்கள். But the Egyptians followed Israelites and got into the Red Sea. ఐగుప్తులు కూడా వారిని వెంబడించుచు ఎర్ర సముద్రంలో దిగి ఉన్నారు. ஆனால் தேவன் அவருடைய சேனைகளை கலங்க பண்ணினார். But God troubled the armies of Egypt. దేవుడైతే వారి యొక్క సైన్యమును కూడా కలవరపరిచెను. ரதங்களுடைய அந்த உருளைகள் கலண்டு விழுந்தது. The wheels of the chariots was loose and came out. రథములో ఉండిన ఆ యొక్క చక్రములు కూడా ఊడి పడి ఉన్నది. எகிப்தியர் சொன்னார்கள், நாம் இஸ்ரவேலரை விட்டு ஓடி போவோம். Egyptians said, we shall leave the Israelites and depart. ఐగుప్తులు చెప్పినారు, ఇశ్రాయేలు ఎదుట నుండి మనము పారిపోదాము రండి. கர்த்தர் அவர்களுக்காக துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாக அவர்கள் யுத்தம் செய்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார்கள். They understood that the Lord was by the side of Israelites and was fighting for them. యెహోవా వారి పక్షమున మనతో కూడా యుద్ధం చేయుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి. எகிப்தியர்கள் செங்கடலே மூழ்கி மாண்டு போனார்கள். Egyptians, they drowned in the Red Sea and died. ఐగుప్తులైతే ఎర్ర సముద్రంలో మునిగి చనిపోయి నాశనమయ్యేను. இந்த கானான் யாத்திரையில கூட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கூட தேவன் விதமாகத்தான் உதவி செய்கிறார். This is how God helps every child of God in their journey towards heavenly Canaan. ఈ యొక్క కనాను యాత్ర ఎందు కూడా ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డకు కనికరించి ప్రభు సహాయం చేయుచున్నారు. நம்முடைய சத்துருக்களை கலங்கடித்தவர் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனாக நம்மோடு இருக்கிறார். God is with us as to give trouble the enemies and give us the victory.
మన శత్రువులను కలవరపరిచి మనకు జయము అనుగ్రహించి దేవుడుగా మనకు తోడే ఉన్నారు. நமக்கு துணை நின்று எகிப்திற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். God is the one who stands by our side and wars against the Egyptians. యెహోవా మన పక్షముగా ఉండి ఐగుప్తులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయించిన దేవుడు మన దేవుడే ఉన్నారు. உன்னுடைய யாத்திரை பரம கானானை நோக்கி போகிற யாத்திரையாக இருக்குமானால், If your journey is a journey towards heavenly Canaan, నీ యొక్క యాత్ర అని చెప్పినప్పుడు పరలోకపు కానాను వైపు చేయించిన యాత్రగా ఉండినట్లయితే, உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ பாவத்தை வெறுத்து பரிசுத்தத்தை நீ விரும்புகிறவனாக இருப்பாயானால், if you would hate sin and follow holiness in your life, నీ జీవితమందు కూడా పాపమును దేశించుకొని పరిశుద్ధతను కోరువాడుగా அந்த ఉండినట్లయితే, பாவ வல்லமைக்கு தன்னுடைய ஜீவியத்தில் இடமில்லாதிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி பரிசுத்தத்தை நாடி ஓடுகிறதான ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நிச்சயமாக இந்த விஷயத்திலே தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உதவி செய்வார். பாவத்தின் வல்லமைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை மேற்கொள்ள முடியாது. God will definitely send his angel and help every child of God that have no place for sin in their room, but they in their life, but they always seek holiness. God will definitely help them. పరిశుద్ధతను ఆశించి పరలోకపు కానాను వైపు యాత్ర చేయించిన ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డకు దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించి ఈ విషయంలో సహాయం చేయను. పాప శక్తుల వారిని జయింపజాలదు. உன்னுடைய யாத்திரை கானான் யாத்திரையாக இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் தம்முடைய தூதன் நிச்சயமாக உனக்காக முன்பாக அனுப்புவார். If your journey is definitely towards Canaan, God will definitely send his angel to help you. నీ యొక్క యాత్ర పరలోకపు కానానుగా ఉండినట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రభు తన యొక్క దూతను పంపించును. நம்முடைய பரலோக யாத்திரையிலே நமக்கு முன்பாக தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார். In our journey towards heaven, God will surely send his angels before us. మన పరలోకపు యాత్ర ఎందుకు కూడా దేవుడు ఖచ్చితంగా తన యొక్క దూతను మనకు ముందుగా పంపించును. விசுவாசிக்கிறவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். யாத்ராம் 23ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது, Exodus chapter 23 verse 23. నిర్గమకాండము 23 అధ్యాయం 23 వాక్యంలో చదివినప్పుడు, என் தூதனானவர் உனக்கு முன் சென்று எமோரியரும் ஏத்தியரும் பெர்சியரும் கானானியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடத்துக்கு உன்னை நடத்தி கொண்டு போவார். அவர்களை நான் அதம் பண்ணுவேன். If thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversary, for mine angel shall go before thee and bring thee into the land of the Amorites. என் தூதனானவர் உனக்கு முன்பாக போவார். My angel shall go before thee. నా దూత నీకు ముందుగా వెళ్ళును. அங்கே இருக்கிற கானானின் ஜாதியார்களை அவர் முறியடிப்பார். He will destroy all the inhabitants of Canaan. అక్కడ ఉండిచిన కనాను జనములను ఆయనే సంహరించును. எமோரியரும் ஏத்தியரும் பெருசியரும் கானானியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் உன்னை நடத்தி கொண்டு போவார். He shall lead you into the place where there are Amorites, Hittites, the Perizzites, the Canaanites, Hivites and Jebusites. అమోరీయులను, హిత్తీయులను, పెరిజ్జీయులను, కానాజీయులు, హివ్వీయులను, యెబూసీయులు వారు ఉన్న చోటికి నిన్ను రప్పించును. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானை சுதந்தரித்துக் கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு அங்கே 7 ஜாதிகள் இருக்கிறது. To prevent Israel to take over of Canaan, there were 7 nations in Canaan preventing them. ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా కనానుని స్వతంత్రించుకున్నట్లు అక్కడ 7 విధమైన జనములు ఉన్నారు. இவர்களுக்குரிதான தேசத்தை அவர்கள் பிடித்துக்கொண்டு ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The land belonging to Israelites was being ruled by the 7 nations. వీరికి తగిన దేశమును కూడా వారి పట్టుకొని ఏలుబడి చేయించున్నారు. இந்த கானான் தேசத்தை அவர்கள் போய் சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த ஜாதிகளை அவர்கள் துரத்த வேண்டும். So if the Israelites have to inherit Canaan, they have to first drive out these 7 nations. ఈ యొక్క కనాను దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనవలెనంటే ఆ యొక్క జనములను వారు వెళ్ళగొట్టవలెను. அந்த ஜாதிகள் சாதாரணமான ஆட்கள் அல்ல. But those people are not ordinary people. ఆ యొక్క జనము అని చెప్పినప్పుడు సామాన్యమైన జనులు కాదు. இஸ்ரவேல் தேசத்தை வேவு பார்க்க போனதான 12 பேர் போனார்களே, அதிலே 10 பேர் இந்த ஜாதியாரை கண்டு பயந்து நடுங்கி போய் அந்த தேசத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளவே முடியாது என்று துர்செய்தி பரப்பினார்கள். அவ்வளவு பயங்கரமான ஆட்கள் அவர்கள். So when the Israel sent 12 spies to spy the land of Canaan, 10 of them told that brought a bad news saying they are great people, we can never inherit Canaan. కనాను దేశమును వీగి చుట్టడానికి 12 మంది ఇశ్రాయేలు జనులు పోయినారు. ఈ యొక్క జనమును మనం వెళ్ళగొట్టలేమో, వీరైతే బహు గొప్ప జనులు ఉన్నారని చెడ్డ సమాచారమును ప్రకటించినారు. அந்த 12 பேரிலே 2 பேருக்கு விசுவாசம் இருந்தது. நாம் அதை லகுவாக ஜெயிக்கலாம். அவர்கள் யோசுவாவும் காலேப். Among the 12, only 2 had faith that we can easily overcome them, and they were Joshua and Caleb. ఈ వారిలో కూడా ఇద్దరికి విశ్వాసం ఉండినది. వారిని మనము తేలికగా జయించింది వారే యోషువ కాలేబే ఉన్నారు. அந்த ஜாதிகளை குறித்து அவர்கள் பயந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
they need not be afraid of those nations. ఆ యొక్క జనములను గురించి వారు భయపడని అవసరం లేదు. கர்த்தர் சொல்றார், என் தூதன் உனக்கு முன்பாக போய் அந்த ஜாதிகளை நான் அதம் பண்ணுவேன்னு சொன்னா அது உன் வேலையே இல்லை, நான் அதம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். Because God had already told them, I will send my angel to cut them off, and it is not your duty, it's my angel's duty. ఎందుకంటే ప్రభు వారికి సెలవిచ్చినారు, నా దూతను మీకు ముందుగా వెళ్ళొచ్చు ఆ యొక్క జనములను నేను సంహరించదని చెప్పినారు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் பரமகானானை சுதந்திரித்துக் கொள்ள கூடாதபடிக்கு பயங்கரமான சுபாவங்கள், பொல்லாத சுபாவங்கள் இந்த ஜாதியாரை போல நம்ம பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நம்மால் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியுமா என்று அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். Likewise, in our journey towards heavenly Canaan, many wicked natures are preventing us from inheriting the Canaan. So many children of God question, can we inherit the heavenly Canaan? ఈ యొక్క జనముల వల్ల కూడా దుష్ట స్వభావములు కూడా మనం దేవుని యొక్క బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా క్రియ చేస్తున్నది. నేను పరలోకపు కానానిని స్వతంత్రించుకుందునని ప్రశ్నలు వేయించున్నారు. உன்னால் அது முடியாது என்பது தேவனுக்கு தெரியும். God knows that it is not possible with you. నీకు అసాధ్యమైనదని దేవునికి తెలియను. நீ தேவனுடைய பட்சமாக இருந்தால் போதும். It is enough if you are on the side of God. నువ్వు దేవుని పక్షముగా ఉండినట్లయితే நீ தேவனோடு చాలును. கூட இருந்தால் போதும். It is enough if you are with God. నువ్వు దేవునితో కూడా ఉండినా தேவன் చాలును. இருக்கின்ற அந்த ராஜ்யமாகிய எருசலேமையும் சீயோனையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியான வாஞ்சை உனக்கு கூட இருந்தால் போதும். It is enough if you have the desire to inherit the kingdom of Zion and New Jerusalem of God. దేవుడు ఉండిచ్చిన ఆ యొక్క సియోను నూతన యెరూషలేమును స్వతంత్రించుకొని ఆసక్తి నీలో ఉండినా చాలును. நீ கர்த்தரோடு இருந்தால் கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார். If you are with God, God will be with you. నువ్వు ఆయన పక్షముగా ఉండినప్పుడు ఆయన మీ పక్షముగా ఉండును. நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வாஞ்சிப்பாய் என்றால் தேவன் உனக்காக யுத்தம் செய்வார். If you would desire the kingdom of God, God will fight for you. దేవుని యొక్క రాజ్యమును నీవు ఆశించినప్పుడు దేవుడు నీ పక్షముగా ఉండి యుద్ధం చేయును. ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை நீ வாஞ்சிப்பாய் என்று சொன்னால் தேவன் உனக்காக தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். If you would desire a holy life, God will surely send his angel. ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయడానికి ఆశించినట్లయితే దేవుని యొక్క దూతను నీ కొరకు పంపించును. உன்னுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை, கிறிஸ்துவினுடைய அந்த திவ்ய சுபாவங்கள் எனக்கு வேண்டும் என்று நீ விரும்புவாய் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே உனக்குள் காணப்பட்டதான தீய சுபாவங்களை கூட உன்னை விட்டு அகற்றும்படியாக, அந்த வல்லமைகளை அதம் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். If you decide that you need the divine nature of Christ, God will definitely send his angel to destroy all the wicked natures in you and create Christ's nature in you. దేవుని యొక్క దైవికమైన స్వభావం నాకు కావాలని నీవు కోరినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీలో కనిపించుచున్న దుష్ట చెడ్డ స్వభావములను నిర్మూలం చేయ నిమిత్తముగా దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించును. அவர்களை அவர் அதம் பண்ணுவார். He will cut them off. వారిని ఆయన సంహరించును. அந்த ஜாதியாரை அவர் துரத்தி விடுவார். He will drive out those nations. ఆ యొక్క జనములను ఆయన వెళ్ళగొట్టును. யாத்ரா 33:2 வாசிக்கும் போது அந்த ஜாதியாரை அவர் துரத்தி விடுவார். In Exodus chapter 33 verse 2 we read that he will drive them out. నిర్గమకాండము 33:2 చూచినప్పుడు ఆ యొక్క జనములను ఆయన వెళ్ళగొట్టును. நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி கானானியனையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெர்சியனையும் ஏவியனையும் எபூசியனையும் துரத்தி விடுவேன். I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. இந்த தூதர்களை அனுப்பி இந்த ஜாதிகளை அவர் துரத்தி விடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். God says he will send his angel and drive out these nations. దూతను పంపి ఈ జనములను నేను వెళ్ళగొట్టుదని చెప్పినారు. ஆம், இந்த ஜாதிகளை தேவன் துரத்தி விடுவாராம். God will drive out these nations. అవును, ఈ జనములను కూడా దేవుడు వెళ్ళగొట్టును. இந்த ஜாதிகளை துரத்த அவர்களாலே முடியாது. The Israelites were not possible, it was not able to them for to drive out these nations. ఈ యొక్క జనములను వెళ్ళగొట్టడానికి వారికి సాధ్యము కాదు. அவர்கள் வீடுகளை கட்டி பல ஆண்டுகளாக அங்கு அவர்கள் குடியிருக்கிறார்கள். They had built houses in this land and are living for years together. ఈ యొక్క జనులైతే తన యొక్క నివాసమును ఏర్పరచుకొని పలు సంవత్సరం కొలది అక్కడ నివాసం చేయించున్నారు. இஸ்ரவேலரால் அந்த ஜாதிகளை துரத்த முடியாது. It was not possible for the Israelites to chase those nations. ఇశ్రాయేలీయులు కూడా ఈ యొక్క జనములను వెళ్ళగొట్టలేరు. ஆனா தேவன் சொல்கிறார், நான் ஒரே ஒரு தூதன் அனுப்புவேன், அத்தனை பேரையும் துரத்தி விடுவார். But God says, I will send one angel, he will drive all of them out. దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు, నేను ఒక దూతను పంపించదును, అతడైతే వారిని వెళ్ళగొట్టును. நம்முடைய தேவனை நாம் விசுவாசிக்கும் போது நமக்காக அவர் தமது தூதன் அனுப்புவார். இந்த பொல்லாத ஜாதிகளை அவர் துரத்தி விடுவார். If we believe on our God, he will definitely send his angel and drive out all these wicked nations. మన దేవుని మనం విశ్వసించినప్పుడు కూడా ఆయన దూతని పంపించి ఇక చెడ్డ జనములను కూడా ఆయన వెళ్ళగొట్టును. இந்த கானானின் ஜாதிகள் ஒரு பயங்கரமான வல்லமைகள். The nations of Canaan are very great powers. ఈ యొక్క కనాను జనమని చెప్పినప్పుడు భయంకరమైన శక్తులు. ஆம், இந்த 7 ஜாதியாரை குறித்தான காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வல்லமைகளை அவர் துரத்திவிட வல்லவராக இருக்கிறார்.
You must definitely be aware of all these 7 nations, the powers. Definitely God will chase them all out. 7 జనములను గురించిన కార్యమును మనము తెలుసుకొనవలెను. ఆ జనములను ఆయన వెళ్ళగొట్టడానికి సమర్థుడైనారు. இந்த 7 ஜாதிகளை குறித்து நான் பல ஆண்டுகள் நான் இங்கே சண்டே ஈவினிங் பேசியிருக்கிறேன். அந்த ஜாதிகள் எவ்வளவு பயங்கரமானவைகள் என்று அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். If you had listened to my preachings when I preached on the Sunday evening a few years ago about the 7 nations. అయితే ఇక 7 జనములను గురించి కూడా ఆదివారం సాయంకాలము సందేశమంతా కూడా నేను మాట్లాడి ఉన్నాను. మీరు గ్రహించుకున్నట్లయితే ఆ జనం ఎంత గొప్పదని మీరు తెలుసుకుందరు. தேவனோ இந்த பயங்கரமான வல்லமைகள் இந்த 7 ஜாதிகளின் ஆவிகள் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கிரியை செய்கிறது. அந்த ஆவிகளை நம்மால் துரத்தி விட முடியாது. நாம் தேவன் மேலே விசுவாசம் வைப்போம் என்றால் தேவன் ஒரே ஒரு தூதன் அனுப்பி அந்த வல்லமைகளை துரத்தி விடுவார். These wicked and terrible powers are definitely working in our lives, but if we pray to God and believe on him, that he will send one angel to chase all these 7 nations out. ఈ యొక్క 7 జనముల యొక్క శక్తి అనేది భయంకరమైనదిగా ఉన్నది. దేవుని యందు మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క ఒక దూతను పంపించి ఈ యొక్క జనములను వెళ్ళగొట్టును. நாம் எளிதாக நம்முடைய பரம கானானை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். Very easily we can inherit our heavenly Canaan. తేలికగా మనము పరలోక కానానిని స్వతంత్రించుకుందాము. நான்காவதாக பலனற்றதான எலியாவை போஷிப்பதற்காக தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினார். Fourthly, to feed prophet Elijah, who was also very weary, God sent his angel. నాలుగవదిగా చూచినప్పుడు బలము లేని ఏలియాని పోషించే నిమిత్తముగా దేవుడు తన యొక్క దూతను పంపించెను. எலியா மிகவும் பலவீனமானவனாக அவன் ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்துக் கொள்கிறான். Elijah was very weak, and he went and he lied down under a tree. ఏలియా అయితే చాలా బలహీనము గలవాడుగా ఉండి బద్రీ వృక్షము కింద పండుకొని ఉన్నాడు. போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி சாவை விரும்பினவனாக சூறை செடியின் கீழே அவன் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். He says, Lord, it is enough. I am not righteous than my fathers, so it's better you take me away. I am not anymore worthy to live here. And thus he was saying and lying under a tree. మరణాపేక్ష గలవాడుగా, యెహోవా, నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువవాడును కాను, ఇంత మట్టుకు చాలును, నా ప్రాణము తీసుకొనిమని ప్రార్థన చేసి బద్రీ వృక్షము కింద కూర్చుని ఉండిను. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்தின் 5 முதல் 7ஆம் வசனம் வரையில் நாம் அதை வாசிக்கலாம். 1 Kings chapter 19 verses 5 to 7. మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7 వరకు దాని గురించి మనం చదవగలము. ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு என்றான். அவன் விழித்து பார்க்கிற போது இதோ தழலில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது. அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்துக்கொண்டான். கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப 2ஆம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு, நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான். இங்கே எலியாவை போஷிப்பதற்காக கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். Here God sent an angel to feed Elijah. ఇక్కడ ఏలియాకు భోజనము చేయి నిమిత్తముగా ఒక దూతను పంపించి ఉన్నారు. ஒரு தூதன் வந்து அவனை தட்டி எழுப்புகிறார். An angel came and touched him and made him to wake up. ఒక దూత వచ్చి అతని ముట్టి లేపి నాడు. எலியாவே, எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு. Elijah, arise and eat. ఏలియా, నీవు లేచి కూర్చుని భోజనం చేయము. அவன் விழித்து பார்த்தபோது தழலில் சுடப்பட்ட ஒரு சூடான அப்பம் அங்கே இருக்கிறது. When he looked and beheld, there was a cake baken on the coals. అతడు చూచిన అంతటిలో కూడా దగ్గర నిప్పు చేత కాల్చబడిన అప్పం ఉండిను. ஒரு பாத்திரத்திலே அங்கே தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And a cruse of water at his head was kept. నీల బుడ్డియు కనబడిను. அவன் சாப்பிட்டு திரும்ப படுத்துக்கொண்டான். He ate and drank, and he laid him down again. అతడు భోజనం చేసి తిరిగి పండుకొనిను. கர்த்தருடைய தூதன் 2ஆம் தரம் அவனை தட்டி எழுப்புகிறான். Angel of the Lord came and touched him the second time. అయితే యెహోవా దూత రెండో మారు వచ్చి అతని ముట్టి లేపెను. நீ எழுந்து போஜனம் பண்ணு. Arise and eat. నీవు లేచి భోజనము చేయము. நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாண தூரம் வெகு தூரம். Because the journey is too great for thee. నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది. இனி நீ வெகு தூரம் பிரயாணம் பண்ண வேண்டும். You have to journey a great distance. నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది. அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவும் பகலும் நடந்து ஒரே பெண்ணும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனானாம். He arose and did eat and drink and went in that strength 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. అతడు లేచి
భోజనం చేసి ఆ భోజన బలము చేత 40 రాత్రి పగలు ప్రయాణం చేసి దేవుని యొక్క పర్వతం అని పేరు పెట్టబడిన ఓరేబుకు వచ్చెను. எலியாவை கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை கொண்டு அவர் போஷிக்கிறார். God here fed Elijah by sending his angel. ఏలియాని చూచినప్పుడు తమ యొక్క దూతను పంపించి దేవుడు వానికి భోజనమును పెట్టెను. தூதன் அவனுக்கு தட்டி எழுப்பி போஜனத்தை கொடுக்கிறான். God touched him and waked him. The angel touched and waked Elijah and gave him food. దూత అతనికి ముట్టి లేపి భోజనమును పెట్టినాడు. தேவன் நமக்கு போஜனத்தை கொடுக்கவும் அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். God is also faithful to give us food. దేవుడు మనకు భోజనమును పెట్టడానికి నమ్మకస్తుడే ఉన్నారు. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சுவிட்சர்லாந்து தேசத்திலே ஒரு மிஷனரி தம்பதிகள் இருந்தார்களாம். Few years ago there was a couple, a missionary couple in Switzerland. అయితే పలు సంవత్సరాల క్రితంలో వచ్చినప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ యొక్క ఓడలో కూడా ఆ యొక్క వారు కనిపించి ఉన్నారు. அவர்கள் உண்மை உத்தமமாக ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்தார்கள். They were faithfully serving the Lord. వారు మిషనరీల గుండి యథార్థముగాను నమ్మకంగాను ప్రభుని సేవించి ఉన్నారు. ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையான அளவிடத்திலே வாழ்ந்து வந்தார்கள். But they were in poverty. వారైతే బీదరికమైన ఒక స్థితిలోనే జీవించి ఉన్నారు. ஒரு நாள் அன்றைய ஆகாரத்துக்கான எந்த பணமும் அவரிடத்தில் இல்லை. One day they did not have any means for their food. ఆహారము తగిన ఎలాంటి డబ్బులు కూడా వారి చేతిలో లేదు. அவருடைய மனைவி அன்றைக்கு ஒரு சிறு பிள்ளையை போல ஆணிடத்திலே அன்று காலையிலே ஒரு ஜெபம் செய்தாளாம். And the wife there, she made a prayer like a little child unto God that day. ఆయన భార్య చచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న బిడ్డ వలె ఆ యొక్క ఉదయకాలమున ప్రార్థించినది. ஆணிடத்திலே அவள் அப்படி சொன்னாள். She told so to God. ప్రభు యేద అలాగే చెప్పెను. எனக்கு 5 பவுண்ட் உருளைக்கிழங்கு வேண்டும். I need 5 pounds of potato. అయితే నాకైతే 5 కేజీలు ఉల్లగడ్డ అవసరము. எனக்கு 4 மார்க் என்கிறதான அந்த பிராண்ட்ல எனக்கு கோதுமை மாவு வேண்டும். I need the wheat flour of the brand 4 mark. 4 కేజీల యొక్క గోధుమ పిండి కూడా నాకు అవసరమైనది. சில ஆப்பிள் பழங்கள் எனக்கு வேண்டும். I need some apples. కొన్ని ఆపిల్ పండ్లు కూడా నాకు అవసరము. சில పియర్స్ பழங்கள் எனக்கு தேவை. I also need some pears. అయితే కొన్ని పండ్లు కూడా నాకు అవసరమైనది. ஒரு காலிஃப்ளவர் எனக்கு வேண்டும். I want a cauliflower. ఒక కాలీఫ్లవర్ నాకు అవసరము. கொஞ்சம் கேரட் எனக்கு வேண்டும். I need some carrots. కొంచెం క్యారెట్ నాకు అవసరము. அதோடு கூட கொஞ்சம் இறைச்சி துண்டுகளும் எனக்கு தேவை. With it I also need some meat chips. దానితో పాటు కూడా కొన్ని మాంసపు ముక్కలు నాకు అవసరమైనది. இவைகள் சனிக்கிழமைக்காக. This is for Saturday. ఇది ఉదయకాలము శనివారం ఉదయమైనది. ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக எனக்கு கொஞ்சம் மாட்டு இறைச்சி தேவை. And for Sunday I want some beef. అయితే ఆదివారం ఉదయం కొరకు కూడా ఆ యొక్క బీఫ్ ముక్కలు నాకు అవసరమైనది. அவள் அதிகாலை எழுந்திருந்து தேவனிடத்தில் இதை சொன்னாலும். She woke up in the morning, early morning, and told this to God. ఉదయకాలంలో లేచి ఆమె దేవునికి తెలియజేసి ఉన్నది. காலையிலே 11:30 மணிக்கு அவருடைய வீட்டின் கதவு தட்டப்பட்டது. Morning 11 a.m. the door of her house was knocked. ఉదయమున ఆ యొక్క 11:30కు కూడా ఆమె తలుపు తట్టి ఉన్నారు. அங்கே பலசர கடையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒருவன் அந்த பக்கெட்லே இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறான். A person who was working in the grocery store, he had a bucket and had all the things in that bucket. ఒక దుకాణంలో కూడా పని చేయించిన ఒకడు వచ్చి ఒక బకెట్ లో ఈ వస్తువులంతా ఉంచుకొని నిలబడి ఉన్నాడు. கடையிலே வேலை செய்றவளை போல Dress மாட்டி இருக்கிறான். And like the person who was working in the grocery store, he had the uniform. దుకాణంలో కూడా ఆ యొక్క వస్త్రము ధరించుకొని వారి వలె యూనిఫామ్ వేసుకొని ఉన్నాడు. சொன்னா நீங்க கேட்ட பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கிறது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று. And he told to the lady there, take all the things that you asked for. అతడు చెప్పినాడు, మీరు అడిగిన వస్తువులంతా దీంట్లో ఉన్నది తీసుకొనమని చెప్పెను. அவள் சொன்னாலாம், நான் இப்படி பொருட்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கவில்லை. இந்த பிளாட்ல 25 வீடுகள் இருக்கிறது, வேற யாரையாவது கொடுத்திருப்பாரு பாருங்கள், நான் கொடுக்கவே இல்லை என்று அவள் சொன்னாள். She told, I didn't order all these things. Perhaps there are many 25 houses in this flat, someone else would have ordered so. ఆమె చెప్పినది ఒక ఫ్లాట్ లో చూసినప్పుడు 25 ఇక నివాసంలో నివసించుచున్నారు, వేరే ఎవరైనా కూడా ఇచ్చిందరు, నేను ఇవ్వలేదని చెప్పాను. சொன்னா, நீங்கள் கேட்டதை தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன், எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவன் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தான். Then that man told the lady again, I have brought only the things that you have asked for, and he kept the bucket and went away. ఆయన చెప్పినారు, మీరు అడిగినది నేను తీసుకొని వచ్చినాను, తీసుకోండి అని చెప్పి తిరిగి వెళ్ళొచ్చిండెను. அவளுடைய கணவன் நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை பார்த்து கொண்டே இருந்து இவன் எங்கே போகிறான் என்று கவனித்த போது கீழே இறங்கி போனால் ஆள் மறைந்து விட்டார். Her husband watched where this man was going.
he just came down the stairs and disappeared. ఆమె భర్త కూడా జరుగుతున్న కార్యమును గమనించుచుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిచ్చినాడని గమనించినప్పుడు కిందకి దిగి వెళ్ళినప్పుడు కనిపించకపోయెను. அவர் எலியாவை மாத்திரமல்ல நம்மையும் போஷிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He is the Lord who not only feeds Elijah, he also feeds us. ఆయన ఏలియాను మాత్రమే కాదు మనల్ని కూడా పోషించే దేవుడే ఉన్నారు. நாம் விசுவாசத்தோடு ஜெபத்தில் எவைகளை கேட்கிறோமோ அவைகளை கொடுக்கும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். God is sending his angel to give us whatsoever we ask in faith. మన విశ్వాసంతో ప్రార్థన ఎందు దీన్ని అడుగుచున్నామో వాటిని మనకి ఇవ్వడానికి దేవుడు తన దూతను పంపించును. நாம் இந்த ராத்திரியிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை நம்முடைய தேவன் மேலே வைப்போம். This night let's place our faith on God. ఈ యొక్క రాత్రి ఎందుకు కూడా మన యొక్క విశ్వాసమును మన దేవుని మీద ఉంచుదమా. நம்முடைய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தால் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நமக்கு பணிவிடை செய்யும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். Whatever be our matter, God is able to send his angel to help us and minister unto us. మన కార్యంగా ఏదైనప్పటికీ సరే తనకు పరిచర్య చేయ నిమిత్తంగా దేవుడు తన దూతను పంపించును. ஆவிக்குரிய காரியமானாலும் சரி, it might be a spiritual need, అది ఆత్మీయ కార్యమైనా సరే, அந்த 7 ஜாதிகளை துரத்த வேண்டுமானாலும் சரி, it might be even to chase out all the 7 nations, 7 జనములను వెళ్ళగొట్టవలెననే సరే, சர்வபிரகாரமாக அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுத்தவனை போஷிக்க வேண்டுமானாலும் சரி, or it is also okay if you want to be fed physically by food and water, శరీరానుసారంగా అప్పములను నీళ్ళని ఇచ్చి నిన్ను పోషించవలెననే సరే, எந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு தேவன் உண்டு. a God is there to help us in any circumstance. ఈ యొక్క పరిస్థితి ఎందుకు కూడా మనకు సహాయం చేయడానికి ఒక దేవుడు మనకు ఉన్నారు. ஆம், தேவன் அற்புதமான தேவன். Our God is a wonderful God. దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు. அவர் அதிசயமான தேவன். He is a wonderful God. ఆయన అద్భుతకరుడైన దేవుడు. அவர் அற்புதமாக நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He is a Lord who does miracles for us. అద్భుత రీతిలో ఆయన మన నిమిత్తంగా సమస్తమును చేసే దేవుడే ఉన్నారు. நம்முடைய தேவனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். And through our God everything is possible. మన దేవునికి సమస్తము సాధ్యము. ஏனென்றால் ஆபிரகாமை அழைத்த தேவன் தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். Because the Lord who called Abraham has also called us. ఎందుకంటే అబ్రహాముని పిలిచిన దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. என்னுடைய தேசத்தையும் இனத்தையும் விட்டு நீர்தானே கொண்டு வந்தீர். You are the one who brought me out of my father's house, out of my land. నా స్వజనమును బంధువులను ఇంటిని విడిచిపెట్టి నీవే నన్ను తోడుకొని நீர்தானே நான் వచ్చితివి. காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போய் என்று சொன்னீர். You are the one who asked me to go to the land to which you show. మీరే కదా నేను చూపించే దేశమునకు వెళ్ళమని చెప్పాను. ஆபிரகாம் எவ்வளவு உரிமையோடு கேட்டான். With what how the Abraham claimed from అబ్రహాము God. ఎంత హక్కుతో అడిగినాడు. உன்னை கர்த்தர் அழைத்திருப்பார் என்றால், If God had called you, నిన్ను ప్రభు పిలిచి ఉండినట్లయితే, ஆண்டவரே உன்னை கொண்டு வந்திருப்பார் என்றால், if God himself had brought you here, ప్రభువే నిన్ను తీసుకొని వచ్చినట్లయితే, உன்னை தேவனை நோக்கி நீ உரிமையோடு கேட்கலாம். with all rights you can ask to your God. నీ దేవుని వైపు చూచి హక్కుతో అడుగుమా. அவர் நிச்சயமாக தம்முடைய தூதனை அனுப்புவார். Surely he will send his angel for you. ఖచ్చితంగా ఆయన తమ యొక్క దూతని ஒரே పంపించును. ஒரு தூதனை அவர் அனுப்பினால் போதும். It is enough if he sends one angel. ఒకే ఒక దూతను ఆయన పంపించినా చాలును. அந்த தூதனுடைய பணிவிடை நமக்கு கிடைத்தால் போதும். It is enough if we get the help of one angel. ఆ దూత యొక్క పరిచర్య మనకు దొరికినా அந்த தூதன் చాలును. நம்மோடு இருந்தால் போதும். It is enough if that angel is with us. ఆ దూత మనకు తోడుగా ఉండినా చాలును. நாம் உலக காரியங்களும் பரலோக காரியங்களும் நமக்கு ஜெயமாக முடியும். All the things of concerning heaven also on this earth will end victoriously. శరీర సంబంధమైన కార్యమును ఆత్మ సంబంధమైన కార్యము విజయవంతంగా இந்த ముగించును. ஜீவனுக்கும் இனிவரும் ஜீவனுக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் தர வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to give the things needed for this life and the life to come. ఈ యొక్క జీవమునకు కూడా రాబో జీవమునకు కూడా సమస్తం అనుగ్రహించడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నారు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவங்க முழங்கால் படிடுங்க. All those who believe, please fold your knees. ఇంతమంది విశ్వసించున్నారు వారు మోకరించండి. ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் என்று கேளுங்க. Ask for God to do a miracle. ప్రభువా మాకు అద్భుతం చేయమని అడుగుడి. தேவன் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். And God is able to do that for you. దేవుడు దాన్ని చేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నారు. அவருடைய கரத்திலே நாம் தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். Let's commit into his hand and pray with ఆయన humility. హస్తములో తగ్గించుకొని ప్రార్థించుదము. தூத சமூகத்தின் உதவியை நாம் இந்த ராத்திரியிலே பெற்றுக்கொள்வோம். Let's receive the help of the presence of angels this night. దూతల సమయముగా సహాయముని రాత్రి அவர் కాలములో ஒரு தூதனை పొందుకుందుము. அனுப்பி அந்த 7 ஜாதிகளை அதம் பண்ணி அவர்களை துரத்தி நமக்கு பரமகாரனை அவர் தருவார். He will definitely cut off all the nations and give us a heavenly Canaan. ఆయన ఒక దూతను పంపించి 7 జనములను వెళ్ళగొట్టి సంహరించి పరలోకపు కానానును ఖచ్చితంగా మనకు అనుగ్రహించును. நமக்கு ఉదவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to help us. మనకు సహాయం చేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నారు. அவருடைய கரத்தில் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம். Let's surrender and humble in our hands. ఆయన హస్తములో తగ్గించుకొని సమర్పించుకుందాము. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless us. ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. జీవனை கொடுతున్னை மீட்டவரே தூத ஜீவ போஜனம் சுரீந்தவரே
ஜீவனை கொடுத்துனை மீட்டவரே தூதர் ஜீவ போஜனம் சொரிந்தீர்ந்தவரே ஜீவனுள்ளோர்க்கு சாட்சியாய் நின்றிட ஜீவனால் நிறைத்துனை காத்தவரே ஆமென். ஜீவனுள்ளோர்க்கு நீ சாட்சியாய் நின்றிட ஜீவனால் நிறைத்துனை காத்தவரே ஆத்துமவே உள்ளமே ஆண்டவரே நீ தினம் துதிப்பார் அன்பினால் உன்னை அழைக்கவரே ஆமென். ஆத்துமவே உள்ளமே ஆண்டவரே நீ தினம் துதிப்பார் அன்பினால் உன்னை அழைக்கவரே பார்வனின் சேனைகள் தொடர்ந்த போது உயர் யோகனின் அலைகள் புரண்ட போது பார்வனின் சேனைகள் தொடர்ந்த போது உயர் யோகனின் அலைகள் புரண்ட போது அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாய் நின்றவர் அருளும் கீழகமாயிருந்தார் அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாய் ஆமென். நின்றவர் அருளும் கீழகமாயிருந்தார் ஓ ராமானியா காத்தோரே. சேனைகள் தொடர்ந்த போது உயர் யோர்தானின் அலைகள் புரண்ட போது பார்வனின் சேனைகள் தொடர்ந்த போது உயர் யோர்தானின் அலைகள் புரண்ட போது அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாய் நின்றவர் அருளும் கீழகமாயிருந்தார் 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 பலபகரபகதுனா லிபகதுரபகரபலபரபனகதுரபகரபானியா. ஆமென். உன்னோடு உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு போராடி கொண்டிருந்த அந்த வல்லமைகளை The powers striving against your spiritual life, இந்த ராத்திரியிலே this night, கர்த்தர் ஒரு தூதனை கொண்டு அதம் பண்ண போகிறார். God sending His angel will cut them off. கர்த்தர் ஒரு தூதனை கொண்டு அந்த வல்லமைகளை அதம் பண்ண போகிறார். God sending one angel will destroy them. எந்த சுபாவத்தை அதம் பண்ணணுமோ அந்த சுபாவத்தை அவர் அதம் பண்ணுவார். The nature to be destroyed, God will destroy எந்த that. வல்லமையை துரத்தணுமோ அந்த வல்லமையை அவர் துரத்துவார். The power that has to be chastened, God will chase ஒரு it out. தூதன் புறப்பட்டு இருக்கிறார். An angel has departed உன்னுடைய பரம கானானின் பிரயாணத்தில் உதவி செய்யும்படியாக, to help you in your journey towards heavenly உன் Canaan. பரம கானானுக்கு போக உனக்கு உதவி செய்யும்படியாக To help you enter heavenly இதோ Canaan. ஒரு தூதன் உனக்காக புறப்பட்டு இருக்கிறார். An angel has departed for you. தூத சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லு. The presence of angels shall go என் before சமூகம் you. உனக்கு முன்பாக செல்லு. My presence shall go நான் before உனக்கு you. இளைப்பாறுதலை தருவேன். I shall give you rest. கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். Lord is sending you an உனக்கு angel. சமாதானம் இளைப்பாறுதல் உண்டாகும். You shall have peace and rest. அந்நிய வல்லமைகள் இயேசு நாமத்தில் அதமனப்படும். Strange power shall be destroyed in the name of Jesus. சேனைகள் தொடர்ந்த போதும் உயர் யோர்தானின் அலைகள் புரண்ட போதும் பார்வனி சேனைகள் தொடர்ந்த போதும் உயர் யோர்தானின் அலைகள் புரண்ட போதும் அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாய் நின்றவர் அருளும் கீழகமாயிருந்தார் 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 அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாய் நின்றவர் அருளும் கீழகமாயிருந்தார். ஆமென். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, இப்பொழுது உனக்கு முன்பாய் கடந்து போய் கொண்டிருந்தான் அந்த தூத சமூகம் உனக்கு பின்பாக வந்திருக்கிறது. now the presence of angel going before you has come behind இந்த you. தூத சமூகம் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறது. This presence of angel is going to do one thing. உன் சத்துருக்களுக்கு அது அந்தகாரத்தை உண்டாக்க போகிறது. It shall give darkness to your enemies. உனக்கு அது வெளிச்சத்தை உண்டாக்க போகிறது. It shall give light to you. உனக்கு விரோதமா எழும்புகிற வல்லமைகளை கர்த்தர் நிர்மூலமாக்குற நேரம் வந்திருக்கிறது. Time has come for God to destroy powers against you. இதோ உன் சத்துருக்களை அவர் களங்கப்படுத்த
பண்ணுகிறார். Behold, he is troubling all your enemies. உன்னை கர்த்தர் முன்னேற பண்ணுகிறார். God is making you to press உனக்கு forward. ஒரு இருளிலே வெளிச்சம் உதித்திருக்கிறது. There has come light in the night. உனக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிற சத்துருக்களை அந்தகாரம் மூடுகிறது. Darkness covers the enemies against you. இருள் அவளை மூடுகிறது. Darkness covers உன் them. வாழ்க்கையில வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது. Light is shining in your இதோ life. அந்த தூதன் இப்பொழுது உனக்கு பின்பாக வந்திருக்கிறார். Now the angel has come behind you உன் சத்துருக்களை சிதறடிக்கும்படியாக to destroy your உன்னை enemies. துரத்தி கொண்டு வருகிறதான அந்த பார்வோனின் சேனைகளை நிர்மூலமாக்கும்படியாக Destroy the host of Pharaoh following அந்த you. வெள்ளமைகளை செங்கடல்ல மூழ்கடிக்கும்படியாக Drown those powers at the Red இதோ Sea. ஒரு தேவ சமூகம் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது. The presence of angel has come here இந்த now. நேரத்திலே அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவோமாக. Receive that power now and press forward. நிகரபகரபம் துரபலகரபம் துரானபம் ஷீரபலகதுரபகரபானியாதுரே லிபகரமானியாதுரபகரமம் ஷரபலகதினாரியானபம் ஷரபலகதினாரியானபம் ஷரபாலியானா. ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளையே, நீ கலங்காதே. Child of God, fear not. உன்னை கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறதான அந்த சாத்தானவர் கலங்கடிக்கிறார். Satan troubling you, God is troubling தங்களை him. பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த அந்த பார்வோனின் சேனைகளை கண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கலங்கினார்கள், பயந்தார்கள், திகைத்தார்கள். Children of Israel were afraid looking at the host of Pharaoh following them. ஆனாலும் கர்த்தருடைய தூதனோ அந்த பார்வோனின் சேனைகளை கலங்கடித்தார். But the angel of God troubled the host of Pharaoh. அவருடைய உருளைகள் கலண்டு விழுந்தது. Wheels of the chariots were removed. பார்வோனும் சேனைகளும் செங்கடல்ல மூழ்கி போனார்கள். Pharaoh and his host drowned in the கர்த்தர் தமது sea. தூதனை உனக்காகவும் அனுப்புகிறார். God is sending his angel for you. கர்த்தர் உனக்கு இன்னைக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார். God is giving you victory today. உன் பிரயாணம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். Your journey shall be blessed. தேவ சமூகம் உன்னை நடத்தும். God's presence will lead கர்த்தர் you. மகிமையான காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில செய்வார். God shall do glorious things in your life. அதை விசுவாசிப்பாயாக. Believe that. சிரபகரபம் துரபலகரமானியாதுரே சிரபகரபலபகதுரபகரபலகதினமங்கரபகதுரே. ஆமென். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விசுவாசத்தோடு ஒப்பு கொடுப்போம். With presence of God, with faith, summit. அவர் வல்லமை உள்ள தேவன். He is a powerful God. ஆபிரகாமை அழைத்த தேவன் தான் நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்தார். He is the God who called Abraham, calling you now. ஆபிரகாமை புறப்படும்படி சொன்ன தேவன் தான் நம்மையும் புறப்படும்படி சொன்னார். God who asked Abraham to depart is asking you to leave. ஆபிரகாமின் தேவன் நம்முடைய தேவன். God of Abraham is our God. ஒரு தூதனை அனுப்புவார். He will send an angel. உன் காரியம் எதுவாக இருந்தாலும், Whatever might be your matter, உன் வாழ்க்கையின் காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், whatever might be the matter of your life, ஒரு தூதனை இந்த ராத்திரில கர்த்தர் அனுப்புகிறார். God is sending one angel this அந்த night. தூதன் உனக்கு உதவி செய்வார். That angel will help அந்த you. தூதன் உனக்கு பணிவிடை செய்வார். That angel will serve you. உன் வாழ்க்கையில் அந்த அதிசயத்தை நீ காண்பாய். You shall see the miracle in your life. அந்த விசுவாசம் உடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். இஸ்லா சோதர தோதர 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 தோதர. அவருடைய கரத்தில் நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாகும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர 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 தோதர. நம்முடைய பரமராஜ்யத்தை நாம் பங்கடைய தேவன் தம்முடைய தூத சமூகத்தை கொண்டு நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர தோதர. அவருக்கே நாம் எல்லா துதிகன மகிமைகளை செலுத்தி ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர தோதர தோதர. உங்களை நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பகலெல்லாம் கர்த்தர் கூட இருந்து பாதுகாத்தீர். காலையில் நடந்த உபவாச ஜெபத்தை பொறுப்படுத்தி ஸ்தோத்திரம். இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உண்மை பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்த நீடாக தந்த பாக்கியத்துக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலும் எங்களுக்கு மறைந்திருக்கிறதான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி தந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தேவ தூதருடைய உத்தியோகத்தை குறித்து கத்தாவே இந்த நாட்களில் படிக்கும்படி உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். அவர்களுக்கு தாவே ரகசியங்களை தீர்க்கதரிசிகளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். சகரியாவுக்கு தீர்க்க தரிசனத்தை கத்தாவே விளங்க பண்ணினவர் ஆண்டவரே மக்கள் ஸ்தோத்திரம். தானியலுக்கும் வரப்போகிற காரியங்களை குறித்து கத்தாவே வெளிப்படுத்துகிற கத்தாவே தூதர்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொடுத்தீரே. யோவானுக்கும் கூட கத்தாவே பத்மதீவிலே வரப்போகிற காரியங்களை குறித்தும் கத்தாவே தூதர்கள் மூலமாக காரியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தீரே. அதுபோல் இந்த நாட்களையும் கூட கத்தாவே நம்முடைய ரகசியம் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே பிரமாணத்தை தூதர்கள் மூலமாக மத்தியஸ்தருக்கு கையளித்த தேவன் இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். ஆகாருக்கு கத்தா உதவி செய்யும்படியாக வனாந்தரத்தில் கத்தாவே புறப்பட்டிருந்து தூதன் கத்தாவே அவளுடைய கண்களை திறந்து அவளுக்கும் அவளுடைய மகனுக்கு உதவி செய்து போல இந்த நாட்களில் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு நீ உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆபிரகாம் விசுவாசத்தோடு தன்னுடைய கத்தாவே மகனுக்கு கத்தாவே ஏற்ற துணை
ஆண்டவரே தரும்படியாக தூதனை அனுப்புவார் என்று சொன்ன விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை தாவே ஆண்டவரே நீர் அப்படியே செய்ததற்காக சூத்திரம். அதுபோல எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் கத்தாவே நீர் தூதனை அனுப்பி அவருடைய காரியங்களை எல்லாம் வாய்க்கப்படும்படியாக வேண்டிக்கிட்டோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தாவே எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு செங்கடலை கிடக்கும்போது நீர் அவர்களுக்கு முன்னும் பின்னும் தேவ தூதருடைய காவலை வைத்து கத்தாவே அக்கினி மேக ஸ்தம்பமாக இருந்து வழி நடத்தின கத்தர் ஆண்டவரே இந்த நாட்களை எங்களையும் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த பரம கானான் பிரயாணத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா வல்லமைகளையும் அதம் பண்ணுவேன் என்று சொன்னீர், துரத்துவேன் என்று சொன்னீர். ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். எங்களை ஜீவியத்தில் காணப்படுகிற நமக்கு பிரியமில்லாத எல்லா சுபாவங்களையும் ஆண்டவரை அழித்து நிர்மூலமாக்கி பரம கானானை நாங்கள் சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி தூதனை அனுப்பி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். எலியாவை போஷித்த தேவன் இன்றைக்கும் எங்களையும் எங்களுடைய ஜனங்களையும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் சரீர பிரகாரமாகவும் போஷிக்கும்படி உடைய தூதனை அனுப்பி எங்களுக்கு உதவி செய்கிற கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து உண்மை சார்ந்து கொண்டு உடைய தூதனுடைய உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு பரம கானானை அடைந்து கொள்ள உதவி செய்யும். இரவு நடக்கிற முழங்கால் ஜெபத்தை பொறுப்படும் உடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோடு முழங்கால் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபங்களுக்கும் கர்த்தர் பதில் தந்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். மகிமையான வரைக்கும் அடியாரின் ஜனத்தையும் தகுதியாகும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தரை சோதரிப்போம். சோதரம் 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 சோதரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய சுத்தாவுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாள் வல்லம் இருப்பதாக. லேலுயா லேலுயா லேலுயா.